Hartelijke goeiemiddag hier van die King Edward Stadion af. Is die King Edward Stadium wat gasheer speel vir die tweestrijd tussen Montagu Rugby Club en Montagu Villages. Propvol rugby program wat vandag voorlê. Een van die groot gebeurtenisse op die jaarlikse rugby kalender. En as jy ingeskakel is, moet nergens heen gaan nie, want die aksie beloop om 'n propvol en vol elektrisiteit te wees. Moet nergens heen gaan nie. Dis Montagu Club teen Montagu Villages, een van die grootste derby tweestryde in die breë lange rivier streek. En dit is ja, dames en heren, ons is hier vandag baie dankbaar om deel te kon gemaak het saam met die hier by in die breë lange beer. Ons het niemand anders hier as die vice-president van Boland Rugby Unie, Mr. Willie Small. Mr. Willie Small, baie goeiemiddag. En u, dankie dat u die game kon bywoon het. Wat sal jy maak van hierdie dag? Yesterday, jy weet, as ek nou so rondom my kyk en ek sien die derby gees op Montagu veld, dan sê ek vir myself, dis Boland Club rugby op sy beste. En die skare het gekom om hulle self te geniet. Ek het 'n bietjie na die spanne gekyk, het gaan 'n baie harde derby wees. Maar ek wil net sê dat ons Boland rugby is regtig op die regte pad. En ons gemeenskap so kan saamtrek om die game rugby te geniet. Glo ek, ons kan die game net verder vat in die volgende vlak toe, want dis wat ons gemeenskap wil hê. Club rugby op sy beste. So is 'n groot eer regtig om hier te kan wees en die twee spanne van Montagu in aksie te kan sien. Ja, verseker Mr. Vice. Dit is wat Boland nodig het, dit is wat Boland wil sien, dit is wat ons mense hier buitekant wil sien. En ongeag wie aankom en wie aangekoop het in by Boland en beleid, dit is wat Boland wil sien. Hy soek ons players, hulle soek wat noem jy, die bike wat daar aankom, Mr. Vice. Jou prediction vir die dag? Jo, het gaan baie moeilik wees. As ek na die twee spanne kyk, ek dink blou uit die voorkop, as 3 Cavaliers in die blou en in die blou span, maar ek dink dit gaan nie maklik wees nie, hoor. Baie dankie Mr. Vice. God bless. Daar sê, dames en heren, ons is onmiddellik hier so, gaan ons oog hier, anders commentators, niemand anders as Wazoo. Dankie. ons sê vir JG dankie en vir advokaat Willie Small. Dankie vir daardie goeie bekendstelling en goeie woorde wat julle meegedeel het saam met ons kykers. Ons kan sien die spelers wat hulle verskyning op die veld gemaak het. En met my in die kommentaar het ek vir Dero 'n hartlike goeiemiddag aan jou. En wat 'n atmosfeer beloof ons hier vandag hier op Montagu nie. Yeah, Virgil, thank you so much. I feel so welcome here. This atmosphere is absolutely electrifying. We got the two best teams in the town. They are facing each other here the second time around, which is absolutely fantastic. We've seen what these two teams can bring with each other whenever the atmosphere is like this, and I feel like we're in for a real treat here, Virgil. Deur, kom ons gaan gou deur die spanlys. Montagu Club. Die voorry het ons vir Leroy Plaatjies, Elzano Kano en Emile Moses voorry wat hulle werk uitgeknip gaan het vir hulle self. Dan die slotkombinasie van Dion Swanepoel en Ricky Julies. Die los trio is Jevan Johnson, Tane Boyson en Brendan Bekes. En dan die skakelpaar wat bestaan uit Nivan Langdown en Donnie Davids. En dan die agterste driehoek Andre Ontong, Regan Visser en Clevie Malgassie gevaarman, as ook die kaptein en cavalier van Montagu Club. En dan die manne wat gaan diens doen in die middelveld, Jackie de Villiers en Mac John Daniels. Dis Montagu Club se spelers. Yeah, Montagu Villages, we are here with Bradley Tomate at tight head, and then Macmillan Miller, the captain, also at hooker. And we got Gershwin Didloff at the loose heads with his dynamic feet, and Lincoln Pascali at number 4 on the lock, and his partner is Bradley Grove with John Miller. We know what he can bring, and then Ulfred de Blans as well. Bradley Reuters, the dynamic Bradley at the number 8, and Buren Kleinans taking the back line on. He's dynamic. Then Tohandra Africa, of course, this guy Silky Skills. Jack van Wyk leading the competition with the tries in his team, and then Carlton Fortune, and then Tyron Fortune taking up the centers, Edmi Stradom and Ashley Monk finishing the last 3 up there. And then we got the reserves as well. They are packed and ready to go.
Oh, you can hear the crowd. This crowd is up and running. Ja, Duran, jy kan sien die skare, die toejuiging, die atmosfeer is iets wat jy nie alledaags beleef nie. So as jy nie teenwoordig is by die groot tweestryd tussen die twee spanne nie, mis jy baie uit. As ons net gou vinnig kyk na die log van die breë Langeberg puntestand, dan sien ons dat Montagu Villages in die 5de posisie en Montagu Rugby Club in die 8ste posisie. So natuurlik alles om voor te speel vir die titel om gekroon te word as die derby konings van Montagu. Yes, everything on the line here, Virgil. Absolutely everything on the line. We look at the log, we see where these respectful teams lay, both sides, at number 5 and then at number 8 respectfully. But no stats here today, Virgil, because whenever these two teams meet, nobody sees the stats. They just see that this is a stalemate and this is going to be relentless. I think everybody is ready and up and running to go. But I think the home team, Montagu Club, they would want to clinch this one because they haven't been well during the season, haven't done this well, but they are ready. Montagu Villages absolutely ready. Ja, Duran Villages wat die eerste openingswedstryd gewen het in die eerste ronde. Montagu Club wat hierdie tweestryd aanbied vandag hier op die King Edward Stadion. Hulle het hulle werk uitgesny vir hulle en sal definitief wel seker maak dat aan die einde van hierdie wedstryd dat hulle aan die bo-punt eindig van Montagu Villages. Wat sal Hou moet doen om te verseker hulle kry daai regmerkie as die skeieregter na 80 minute die wedstryd beëindig het? Well, surely, Virgil, we need that forward pack to get forward and to get them on the front foot so that there's clean ball at the back. We know how dynamic Andre is there and we know how Cleve can bring his gas there in. But they need to be clinical up front. They need to get the ruck speed there. They need to stay present. They need to stay in the mind. Can't go over the game. You can't let this game get into you. You can't let that game get into your mind. They need to stay up front. They need to stay calm because this Villages team, they know what lies in their hearts. They know what they're playing for and they know exactly what they are bringing to this team. Kom ons praat van momentum. Dis die span van Villages wat met groot momentum in hierdie wedstryd inkom. 5de op die puntelys. Montagu Club, hulle lê 8ste op die punteleer. Wat gaan hulle anders moet doen om te verseker dat daai momentum na hulle kant toe swaai, want definitief sal hulle wil verseker dat hulle as wenners en oorwinnaars uit hierdie stryd uittreë. Well, Virgil, we know how strong their forward picks are. We know how their scrummaging is and how stable they are in the scrummaging, how much they pride themselves on set-piece rugby. And we've seen Macmillan Miller, the captain, he has been playing all over the world in his scintillating skill when it comes to that scrummaging, and he's so critical in that scrum for Villages, and for them to keep their momentum, they have to play up in Montagu Club's region. They need to stay up there, they need to keep the pressure, and then points will accumulate from there. Ja, die speeloppervlak is perfek, die weertoestande vir rugby. Ons is hier diep in die hartjie van die Boland, een van die mooiste dorpe wat jy sal kry, omring met hierdie pragtige bergpas. En dan die Kochmans rivier wat hierdeur vloei en dan natuurlik ook die warmwaterbronne hier in die Montagu. So as jy nie iets het om te doen en jy bevind jouself in Montagu, baie aktiwiteite waarmee jy jouself kan besig hou, maar nietemin, ons is gefokus op hierdie groot wedstryd wat gaan afspeel. Montagu Club teen Montagu Villages, the 6th time teen Hou. And bragging rights is up for grabs. Definitely bragging rights up for grabs. Johandre Africa, he's got the ball in hand, ready to start off what I think here, Virgil, is going to be one of the greatest games these teams have ever seen. Remember, they are coming in with a bang. Everybody has put every state out of the game. As I've said before, it's cold outside, it's crisp, the sun is still high up in the air. We got the river, as you said, running here. So, but as we are anticipating this game, waiting to get started, I think we're in for a jam here. Ja, alles is sê goedjies, alle bente in die week is iets van die verlede. Al wat nou saak maak is die tyd tussen die 4 lyne. En die span wat natuurlik die beste van hulle geleenthede gebruik gaan maak is die span wat as wenners van die veld af gaan tree, en is Afrika wat die bal hoog in die lug laat hang, reggemaak daardeur Brandon Bekes vir Montagu Club.
Vroeg in die 11de is dit 'n Montagu wat die bal kyk of hulle oor die voordeellyn kan vat. Dis nou hou, skrimskakel lang down, sluit om die bal op te skop, maar hy skop het in die keel van die wind af. En is Cleave Malgas wat die bal goed beheer, uitstekend gedoen, en 'n strafskop aan die kant van Montagu klap en vinnig gespeel daardeur lang down, en hy nou kan die ondersteunings, uiteindelik word hy plat getrek. Maar wat 'n loopie daar deur die buksie van 'n skrimskakel, nie van Langdown. En Montagu klap op die aanval. Ek kan hoor die ondersteuners, luidkeels agter hulle span. Bal beskikbaar vinnig. Word al losgebars en weggebreek en oor die voordeellyn gekom. Kan hulle die bal vinnig hersirkuleer, maar aanslaan of liewer strafskop voordeel. Maar wat 'n begin vir die span van Montagu Club. Yes, what a start, scratchy start here, but when the captain got it, Brendan Bucas, they really just accumulated. Niven really needed to scrap up that kick that he put up high up into the air, but when he just quick tap that, we know our speed, still he can be SA Schools Rugby, the sprinter that he is. We know he just ran right up into the 22 and laying down. Oh my goodness, first up. Ja, wat 'n loopie en wat 'n begin vir Montagu Club. Geleentheid om eerste punte aan te teken nadat die skrimskakel Langdown uitstekende loopie gehad het en goeie aansluiting gevind het. But how quickly was laying down, seeing that opportunity and spotting that gap and then taking it there, and he almost ran 45 to 50 meters on the field, and then to the quick ball outside, and then just forcing and pressure, penalty right up into the front, and this could be points. Ja, die vlag wat omhoog gaan en is Langdown wat suksesvol is met daardie strafskop. Dit wys jou as jy voorvoet balbesit kry en jy kry daai vorentoe momentum, die druk wat jy uitoefen op jou opponente is krities. En as Montagu Club wat wegkom met 3 punte nadat hulle die eerste speelwerk gedoen het in die openingsminute. Yes, and that's what they would have wanted in this game, to just stay up front and stay in this fight and be the first ones to draw points from this game. Hierdie keer is Suid-Afrika wat diep gaan, maar die bal wat aangeslaan word deur plaatjies. Dit is 'n elementêre fout. Nou net punte aangeteken en nou laat jy jou oppositie terug diep in jou tweede helfte. En dit is wat Montagu Club nie wou gehad het nie. Maar kom ons kyk of Villages kan munt uitslaan uit daardie fout uit wat Montagu Club begaan het. Yes, we could say the wind was playing somewhat there because there's a wind blowing right across the field as we stand right here, but you should be on point in this type of games. We don't want to see anybody off track or off target. So, great stuff, absolutely fantastic stuff here from Villages, bringing himself back into this game and then earning a scrum right up of the 5 meter of Montagu Club, and this could be dangerous. Ja, dis vaste fasette en 6 time hulle is baie trots op hulle scrum faset. En hierdie keer is dit net die spelers wat hulle tydsberekening net nie reg kry nie, maar die wedstryd word moontlik gemaak deur PEM Sport, CBR Lounge, Geseres Apteek en Bill Hotel. Ons wil dankie sê vir ons borge wat die uitsending van hierdie wedstryd moontlik maak. En sonder hulle sou hierdie wedstryd nie vandag moontlik gewees het, en dan natuurlik ook aan die twee klubs, Montagu Villages en Montagu Club, sê vir hulle dankie vir julle samewerking en versekering dat hierdie wedstryd vandag afkom. Kom ons praat oor die weerstoestande. Hier's 'n sterk wind wat dwars oor die veld waai. Montagu Club sukkel heiliglik om hierdie wind te lees, en kan dit 'n groot effek hê in die wedstryd, Joren? Yes, but as we see here, mighty scrum, this could be something special. Oh, stopped right up in front of the 5, 3 meters short, now going, still moving forward, these Villages. They are now 4 to 5 meters away, quick ball, recycling, oh, and that's a drop ball there from Emil, oh, Godric Ditloff. Oh my goodness, he would be disappointed about that one here, Virgil. Ja, ongelukkig vir Ditloff. Slaan nie die bal aan, maar nadat daar goeie werk verrig was, daar deur die 8ste man Bradley Reiters,
met 'n sterk loopie en as net sentimeters of hy druk die eerste 3 van die wedstryd. Maar dit het gekom nadat Montagu Club 'n fout begaan het. Bal aangeslaan het van die afskop af en hierdie gebiedsvoordeel vir Montagu Villages gegee het 6 duim. Aanvallende skram, maar die eerste skram het hulle gedomineer. Hierdie vorentoe momentum gekry, kan hulle daardie vorige skram replika. Well, they just dominating the scrums here, Villages, all season long, aren't they here, Virgil? Ja, dis een van hulle sterkpunte. En ongelukkig sukkel hulle bietjie met tydsberekening en die inslaan krag van beide voorrye wat net nie 100% daar is nie. Sal wel seker maak hulle kry daai tegniek reg wanneer hulle inslaan. It's all about the technical skill, right, that you're talking about. But coming back to this wind blowing all over the field here, as you said, it's blowing up in the faces of Montagu Club. So the ball is just coming back whenever they're kicking. And they should be checking those out. And they are up in the 5 now, under pressure with the scrum here from Villages. Ja, definitief sal hulle moet kyk na hulle strategie. As hulle wil ontsnap of uitkom uit hulle 22, maar die skrams wat morsig is, opgetel en is dit die aangee wat uitgaan aan Afrika, lang aangee na die blits. Oh! Montagu Villages, Jack van Wyk, wat oordraf, daar aan die linkerkant se hoekie, en die harde werd verrig deur die loskakel. Johandre Afrika, slag met 'n lang oorslaan aangee en hy stuur die blitsige man weg in die hoekie. But look, we can't deny that scrum that they just hit there, almost under pressure. Quick ball from the scrum off. Johan Africa saw the gap space in behind and then just flung it out wide with a huge pass. And we can't stop the speed. Jake, he's got 10 tries now in almost, I don't know how much matches. But this guy is absolutely sensational, Virgil. When he gets the ball, it's almost every time a try. Ja, sensasioneel was Jack van Wyk geweest. Hy moes nog hard gewerk het om verby sy verdediger te kom het en hy het dit uitstekend gedoen. En hoe sê hulle, daar is geen plaasvervanger vir Spoetie en hy man het baie van dit. Well, he got gas to burn as we wait for this kick that is lined up here by Isley. Oh, and he just dropped that one and it's missed. Ja, ongelukkig Afrika onsuksesvol. Is dit Afrika? Ashley Monkey heel agter onsuksesvol met daardie doelskop. Maar wat 'n 3 en wat 'n loopie. En jy kon dit gesien het, wat beteken dit vir die skare van Montagu Villages, 6 duimse mense op hulle bene, op hulle voete. Leide toejuiging vir daardie pragt 3. En dis net die begin wat die afrigter wou gehad het. Well, we had in the week when these guys were practicing, these crowds were full, they were here, and now I see the whole community as Niven laying down, try to get Montagu Club another chance. Goeie afskop daarvan Langdown. En is Villages wat die bal net nie goed kan beheer van die afskop af en daar die hanteringsfout. Kom ons praat, hoe belangrik gaan dit wees dat jy seker moet wees met jou hantering, jou dissipline in hierdie wedstryd. Yes, we know Cleve, he just went up there. We know how good he is in the air. We know how clinical he is there, but just couldn't hold it on and they just dropped the ball there. Another scrum for Villages right up into the quarter in 22. But surely they can back themselves at the scrums. But critical, as you said, Virgil, need to keep the ball in hand, need to stay there, because if he got that ball there, it could have been something special here for Montagu Club. Ja, die scrumskakel van Montagu Villages en dan as dit 'n ongedisciplineerde spel en 'n strafskop toegeken aan Montagu Club. Is een van die spelers wat vinnig wou gespeel het. Maar strafskop en ons het gepraat oor dissipline, hoe belangrik dit gaan wees. En die span van Villages se dissipline wat hulle net so bietjie daar in die steek laat, staan die strafskop af. En dan kom ons kyk wat gaan die span van Montagu Club maak met hierdie strafskop. All right, it's just both sides' discipline that's costing them some points in this game, because we've seen earlier that the 3 points came off a quick break from laying down, and then when the quick ball is accumulated, they just couldn't keep up with the pressure Villagers, and then the same thing happened here where Jack van Wyk got to score the try there, and now exactly the same thing happening up front.
when they had the ball for them villagers in their possession to just get them out of a danger zone, and here's points on the board. Might be points on the board again here for club. Ontong waar die voet deurswaai. Hy stuur hom regs verby, onsuksesvol met daardie strafskop. Maar dis die span van Villagers wat wegkom daar. Nadat hulle ongedisciplineerd was, vinnig gespeel daar deur Monk. En goed gehanteer daarvan Malgas, hy besluit om die pedaal neer te lê. Dis Malgas wat by die tweede man verbykom, uiteindelik word hy plat getrek. Lang down, vind hy vir Donna, hy kry hy sy aangee weg met John Daniels. En is die bus wat vir 'n oomblik vol was. Nou is die bal beskikbaar weer eens vir die span van Montagu Club. Lang down. Is dit Montagu Club se nommer 7 wat plat getrek word, Tyn Randall Boysen. Beskikbaar vir Lang down. Is dit die skoppie wat deurgestuur word en gejaag deur Club, maar uitstekend gedoen deur die heel agter. Ashley Monk, uitstekende werk verrig, en dis wat jy wil hê van jou heel agter. Sy basiese rol wat hy moet vertolk en bereik sukses met daardie lynskop. You're talking about fullbacks, what a run from Cleve that we have seen there. It just burst through there and beat 4 or 5 men, went onto the ground. But then again, when you get that bursting run, you need to stay focused, need to stay calm, and it's exactly what Ashley Monk did on his side of the ball and then got them into a good position right up onto the halfway. Eerste lyn staan van die wedstryd, Miller vind hy sy springer. Goed gedoen daar deur Kleinhans, kry sy aangee weg. En die binne center, Carlton Fortune wat die bal net aanslaan, maar die skeieregter beslis is nie die geval nie. Stuur hy sy slot weg, Bradman Grove. En vir uitstekende werk word daar bal by die binnekant se klein kantjie gehardloop. Maar nou sukkel hulle om die bal beskikbaar te stel. Kleinhans wat soek en vra. Ek het of die loskakel nou in die skrimskakel posisie, gesterk loop hier deur Pasquale. Nou sy beskikbaar daar vir Kleinhans. En nie so skoon aangee nie, is dit Fortune wat regmaak en insny. Die fop aangee daar deur die skrimskakel Kleinhans. En dis die span van Villagers wat net nie goeie momentum kry nie, maar sterk loop hier daar deur te Blans. Kleinhans, ongelukkig die bal wat aangeslaan word. En het gelyk of die kommunikasie hulle net so 'n bietjie in die steek laat, terwyl Villagers so 'n bietjie planloos was in daardie fase spel. Well, they had to defend these Villagers. They had to stay on defense and just got their hands up. But we got Montagu Club that literally just plays with their heads up now and attacking. But they just keep on knocking the ball. It's discipline here. But 2-3 great runs from John Daniels. We know how great he is on his runs there. As we know the boogeyman, Boland under 20s as well. So we know what power he has there. But great defense from Montagu Villagers. Ja, net verskoning maak aan ons luisteraars, aan ons kykers. Lyk vir my ek het die afgelope 10 minute verkeerde spelers daar gelees, maar nietemin is Montagu Club op die aanval. En is Villagers wat moes verdedig vir al wat hulle werd was in die openingsminute van die wedstryd. So is groot om verskoning vir die ondersteuners, plaaslike ondersteuners. Yes, we want to welcome everybody here on Hardekoele as well. Everybody who's joining us and everybody who hasn't joined us, get on this game. And yes, it's another penalty again, Villagers. They just went in there and just put their hands on the ball, knees on the ground as they were playing it right there. So that was just ill discipline from Villagers, and they were standing up well against this mighty attack from Montagu Club. But they are surely ahead with 2 points is Ontong. Is all left from the post. Ontong onsuksesvol met daardie strafskop, maar jy kan sien die intensies van Montagu Club is dat wanneer hulle geleentheid het om punte aan te teken, wil hulle daardie geleentheid vat. Maar op beide geleenthede onsuksesvol met daardie strafskop pale of pogingspale toe. Het spel wat begin word deur Ashley Monk,
Goed gehanteer deur die agste man Bekes. Vind hy aansluiting. Nou moet die bal beskikbaar gestel word. Daar vir Langdown. Vind hy aansluiting en opskiet aangee van die grond af. Uitstekend gedoen. Davids. 'n sterk loopie daar deur Davids. En Langdown soek hy aansluiting. Vind dit. Bekes. Een van die uitstaande spelers van Montagu Club. Nou moet die bal baie vinnig uitkom en is Davids. Maak hy aangee, trap hy af na binne toe. Uiteindelik plat getrek. Montagu Club met 'n uitstekende aanvalsgeleentheid. Dis Davids! Aan die hoekie! Dane Boysen, verskoning, maar dis Dane Boysen. Wat 'n loopie! Well, sensational, absolutely beautiful. What we've seen is hands from the forwards. We've seen Captain Courageous taking that ball up, two-time Brendan Bukes, and then just bringing it back. And as the ball quickly went out, it is just Dana. How much more do this guy need? He just needs the line in front of him and just burst over. And that is Montagu Club right back up into this game. Ja, Montagu Club terug in die wedstryd, maar kom ons praat oor die goeie werk wat verrig was deur die losskakel Donny Davids. Hy het 2 verdedigers op hom getrek en spasie geskep vir die man aan die buitekant en hy stuur vir Tyne Randall Boysen weg vir die eerste 3 van Montagu Club. Yes sir, what a run by the Nate David, silky skill, saw the gap, pull through 2-3 men on himself and then just release the beast. Tyne, Garden, best up and he's over. Oh, sensational. And now it's laying down, Niven laying down. We know how much rugby this guy has played under 11, under 13, under 18, former academy Craven Week 2013-2014, in the Sevens Martins under 19, and just missed that one. Ja, ongelukkig is dit nie van Langdown onsuksesvol met daardie stelskop. Hierdie wedstryd word benader soos 'n uitklopwedstryd, soos 'n finaal. En ek kan vir jou sê dat elke geleentheid wat jy kry om punte aan te teken, moet jy met albei hande gryp. Ongelukkig vir Montagu Club het hulle in die vorige 3 geleenthede nie daai punte aangeteken nie wat hulle moes. Kan dit vir hulle aan die einde van die wedstryd aan die basbeet kry? Well, 9 points left on this field right already. 9 points, so this could be something that bite them. It bit them last week against Robertson Town because there was 4 kicks that wasn't over, so that could just be the game. Julius wat die bal goed beheer het van die afskop af. Langdown. Vind hy aansluiting, die bal wat by die agterdeur uitkom en is dit Davids met die skopie deur. Monk wat die bal laat spring. En hier kom Villagers met 'n hoë hangskop. Onder hom is dit Cleve Malgas, maar beheer hom nie skoon nie. En 'n goue geleentheid daarmee een vir Villagers. Nadat Malgas die bal aangeslaan het, is dit 'n Villagers speler wat nie sy hand op die bal kan kry nie en hy slaan die bal ongelukkig aan. Oh, they would be disappointed about that one, yeah, Virgil, because they were on their way to take another few points of this game as they just left some points into Tyne's hands there. But coming back to that run, just absolutely searing tackles went into there from Club. They were just desperate in tackling right up there. But beautiful running from Villagers as their fullback, Isley Monk, has put them now 22 meters away from the post as they got another scrum here right up at the 22. We know how dangerous they are with the scrum, but it's Club's ball. Ja, saam met my het ek hier vir M-Dub, speler van Montagu Club. Wat is jou indrukke van hierdie eerste minute van hierdie eerste helfte? Dankie daar, Virgil. Ek wil net dankie sê vir almal wat vir hierdie wedstryd ingeskakel het. Is 'n groot wedstryd, derby. Montagu Villagers, Montagu Club, Montagu Villagers wat so voorloop met 8 punte. Vir my vir die eerste paar minute, die game is nog so woerwy. Manne wat nog hier die spel kan hanteer en rustig maak. Te veel knock-ons van beide kante af. Maar van my kant af, ek dink die manne sal dit deurdruk, Montagu Club. Yes, of course they will pull through, of course they will. But so will Villagers because they would want to win this right here on King Edward Stadium. Ja, Montagu Club bereik die doel wat hulle daar gestel het, skop die bal uit. Is natuurlik die eerste ding wat jy moet doen is kry die bal uit voor jy wil kyk vir lengte.
En dis die hakker wat kyk of hy weer sukses kan bereik met die lyn staan. Elzano Kana weer voor in die lyn staan, uitstekend, lang down, van die aansluiting by David, en dan 'n groot loopie daar deur die groot man, Swanepoel, uitstekend, kry die Angie amper weg na Bekes toe, en amper was daar probleme, maar dis Villagers wat gevaarlik is in die ongebroke spel. Kyk hulle of hulle kan kom in 'n teenaanval, en nou weer hulle die bal die werk doen deur die hande, dit lyk belovend. Wat 'n loopie daar deur Bradley Reuters. En 'n wedstryd wat wiplank ry. Ongelukkig hier vorentoe aangee wat die planne in die wiele ry vir Montagu klap, maar wat 'n loopie daar die Villagers se Reuters. Oh, Virgil, what are we witnessing here today? This is derby time at its best. Oh, Reuters just absolutely bursting right through their tackle. They had a man in front of him. No one could stop him, and then just went down with a huge tackle from the number 12. And that was beautifully Jackie de Villiers with a tackle there, huge one. He must have made a tackle because that was true from Reuters there, surely. Ja, Montagu klap het gesien hoe gevaarlik is Villagers in die losspel, sodat wanneer hulle die bal verloor in die kontak, slaan Villagers baie vinnig terug en hulle laat die bal die werk doen. En stuur die blitsige groot manne hier teen die kantlyn af wat groot skade veroorsaak in die verdedigingslinie van Montagu klap. You know what I love about this game here, Virgil, is the forwards are getting involved in the back. We saw a prop right here running with the ball and then gave it to his wing, and he made some extra speed there. So we see everybody involved from this Villagers side, and it's amazing to see right here. Ek moet sê ek is baie beïndruk met die vaardighede van hierdie spelers, die hardloopvaardighede, baie gebalanseerde spelers, die manier van hoe hulle hardloop, die manier van hoe hulle die spasie aanval. En dit sê baie van die kaliber rugby spelers wat hier in Montagu is. Dis 'n tweestryd. Dit kan ek vir julle waarborg. Die intensiteit is groot en dan die kort arm aan Montagu Villagers as Reuters wat spasie gesien het aan die diskant en wou sy ore net neer lê. Yeah, Virgil, we know when this guy pulls his ears back, it's dangerous. It's very dangerous, and even when, and rightly full so, when it's 22 meters away from the try line. Villagers wat besluit om die skram te vat. Een van hulle sterkpunte, hulle skram facet, as waarvoor hulle lewe. Dit skep natuurlik 'n uitstekende platform om maar die gevaarlike agterlynspelers van hulle weg te stuur. Maar jy moet seker maak dat jy eers jou skram wen en dan kan die gevaarmanne in aksie geroep word. Yes, of course. Yes, of course. We see here John Miller at the number 6. How dangerous is he when he's got ball in hand, but how a specialist he can be on the ground, knowing how to clean the balls, rip the ball in the tackle right there, the 22 when they were under pressure. So that is what he can do. Not a scrum here. Kleinhans wat voer en nou sit die vorentoe momentum van Villagers. Kry hom uit na die loskakel, net so vlak aangeen aan 'n skerp beweging. Ongelukkig die bal verlore gaan, lyk soos Edmi stryd hom, maar die bal aan die diskant aangeslaan het, so klein bietjie van 'n kommunikasiefout daar tussen die twee spelers. Die idee was goed, maar die uitvoering het hulle so bietjie in die steek gelaat. Yes, absolutely, Virgil, absolutely. We know how much speed Edmi Stradum has got, and he can play the ball just quickly out wide, but when we come back to that scrum of Villagers, this is just what they are dominating teams on. This is why they are 5th on the log. This is why they are pressing forward. And forward, we know how dangerous they were last week against Swellendam and how dominating they were, and again showing that here today. Ja, en dan natuurlik net aan ons kykers, hierdie wedstryd is natuurlik geborg deur PEM Sport, een van die borge, CBR Lounge, en dan Ceres Apteek as ook Bill Hotel. Hulle maak die uitsending, die regstreekse uitsending van hierdie groot kragmeting in die Montagu maak hulle dit moontlik. En dis die eelagter van Villagers, Montagu Villagers, wat gaan aanlê pale toe. Ongelukkig onsuksesvol is Edmi Strydom. En dit is 'n probleem tussen die skoppers wat hulle skopskoene langs die bed vergeet het vandag, lyk dit vir my. Yes, Virgil, we see we got 2 kickers at Montagu Club. We got laying down
and we got Ontong, and then just a very poor kick right in front of the post. This is what cost games. This is really what cost games, and it's quite in front of the post, and this should have been a piece of cake. Ja, 3 punte in die water gegooi, dus Montagu Club wat bietjie kan asemhaal. Hulle loop agter met daardie 3 punte. En hulle speel af in die keel van hierdie wind. So laat traject skoppie. Goed gehanteer. Vasgemaak en nou sak Montagu Club toe op hy bal. Toch beskikbaar daar vir Kleinhans. Vind hy aansluiting by een van sy groot voorspelers wat hulle oor die voordeellyn bring. Beskikbaar vir Kleinhans again. En dan 'n mis aangee. Onder groot druk is dit Montagu Villages. En vinnig gespeel is dit Montagu Club as 'n speler wat wegbreek. Ondersteuning wat stadig was om by te kom. Weer eens die hantering van beide spanne wat nie 100% seker is. Hy verloor balbesit, verloor die vorentoe momentum. En dit kan teen jou tel. Well, this is literally just upsetting for these players to see, because, and for the fans, because I feel for them. You got the momentum, you're running hard, and you had beautiful tackles here from Brendan Bucas, the captain, and then they got the momentum and just lost the ball through handling skills. You know, this is silly mistakes, because handling skills, it shouldn't be a problem at this high level of rugby. Ja, die afrigter sal baie gou grys raak hier teen die kantlyn. As gevolg van al die hanteringsfoute, maar kyk daar weer eens die stootkrag wat deurkom, opgetel daar deur Bradley Reiters, maar goeie vorentoe stootkrag daar deur Montagu Club se voorspelers. Skoppie deurgestuur daar deur Kleinhans. En hier kom Malgas met 'n teenaanval, bal in die hand, binne buite. Kom hy deur die gaping en gee weg, en nou kan daar probleme wees. Die plits wat die bal wegkry daar na McJohn. En nou sit probleme vir Villages. Hier kom Davids. Ingesny met 'n sterk loopie. Oh! Uitstekende 3 gedruk. Well, it's Sana making his comeback here. Well, he's fantastic. Well, absolutely. What a comeback from Sana. He came back, saw the gap, spotted him behind, and guess to burn, my friend. What are we watching here? We are seeing, well, no ill discipline here, but when these guys get going, it's just absolutely out of this place. A crowd erupts. Ja, Rico Julius, wat 'n loopie daar van die slot. Wanneer hy momentum kry, is dit moeilik om so 'n groot liggaam te stuit 5 meter voor die doellyn. En Rico Julius, jou doring, hierdie man is amper soos 'n skerp mes wat biltong kerf. Rond hy die pragt 3-11 vir Montagu Club. En is Montagu Club wat deur hy 3 nou die voortou geneem het. Well, surely now it's on. They are starting to find their rhythm. Is Montagu Club. Montagu Villages, yes, they get going, but they just keep on down as Langdown misses that one right in front of the post. Ja, Langdown wat hom net nie kon laat inkrul nie. Maar die hekke is oopgemaak met die 3 van Julius. Rico Julius, wat 'n loopie. Ek het lanklaas 'n slotsie so gesien hardloop. En hierdie man 'n mooi 3 gedruk, maar alles begin deur die heel agter Cleve Malgas. Jy wil nie die bal doelloos afskop na die man se keelgat nie, want hy kan vir jou probleme veroorsaak. En in hierdie geval is dit Cleve Malgas wat die vonk was van hy beweging. En Julius wat die uitstekende 3 afgerond het. Absolutely, they call him Mad Gas here in Montagu is Cleve. But another great player is Randall Tainer now with the ball. Ja, Poison kry die aangee weg. En ongelukkig weer aanslaan aan die diskant. Miskien is dit die son wat so in die manne se oë skyn en dit kan dalk 'n probleem wees. Of hierdie ligte windjie wat dwars oor die veld waai, maar nietemin die manne moet seker maak dat hulle ook doen die basiese dinge reg. Jou handvaardighede, jou balvaardighede moet on point wees soos wat hulle in Engels sê. En die speeloppervlak is glad nie nat nie, so ek verstaan nie die rede hoekom die manne so baie aanslaande laat plaasvind vandag nie.
Well, we got easy conditions here. This is a beautiful game for rugby. This is a beautiful day for rugby. We got the breeze helping the kickers, but they just can't get it over. Yes, Villagers are dominating another scrum here. Ja, verlies is wat die boot toe invoer en dan die scrum strafskop. Dat Montagu klap ongedisciplineerd wees is as dit kom by scrum tyd. Maar as moet vol punte gee vir die span van Montagu Villagers. Hulle oorheers die scrums. Hulle inslaan krag, kry hy vorentoe momentum en plaas hy voor hy. En die pakvoerspelers van Montagu klap onder groot druk. En hulle dwing dan in hierdie geval na die scrum strafskop af. En nog 'n geleentheid vir hom te kan aanlê pale toe. Yeah, again Etmi. He's got a chance to put them now more than 7 points behind. And we got Montagu Club. Yes, they are up and running. Yes, but they just got silly mistakes that they keep on making. But we have to talk about this dominating pack of Montagu Villagers. They are just absolutely dominating here. In Montagu Club, they need to find something quickly that need to stop this scrummaging, because if this is going to go on, this game is going to become more difficult. Or they need to keep this points in front. They need to keep this points difference. Missed that one again. Ja, weer eens onsuccesvol. Oh, the kickers are just not having it today here, Virgil. They are just not having anything coming their way. But still, these captains are saying, we're going to the post, we're taking these lines. En daar sit Donny Davids, die kaptein of die loskakel wat 'n amateurfout begaan. Ja, en slaan die bal aan nadat hy vinnig wou gespeel het. Daar was geen rede vir hom om vinnig te speel nie. Maar gee geleentheid vir Montagu Villagers om weer eens te kan terugslaan. En ons weet hoe gevaarlik is hulle scrum in die middel van die kwartgebied. Hulle kan enige kant toe aanval. Kom ons kyk hoe hulle opgestel. Ja, weer eens is dit Montagu Club wat vou onder die druk. En die scrum strafskop afgeforceer. En nou is die skeieregter praat daar saam met die manne seker te maak dat hulle hou hulle dissipline. Yeah, we just can see that club is now just finding a way out of that scrummaging. They are now finding it very difficult to stay in there. The scrummaging are moving backwards. The hookers in all of their props, they are just not feeling it here today. And that is why they got another penalty, Villagers, right up in front of the post. Just hit one. They missed 3 already. You think it's the right decision here, Virgil? Ja, is vlak voor die pale. Hierdie keer gaan Monk miskien kyk of hy een van sy skopskoene miskien saamgebring het. Maar gilde geleentheid om nog 3 punte te kan aanteken. Hulle loop agter. So hulle wil seker maak hulle kom in die wedstryd so gou as moontlik. En is 'n redelike maklike skop, maar ons weet die wind bemoeilik dinge so 'n bietjie. Maar kom ons kyk wat maak Monk met hierdie ene. Administreer hom, verskoon my. Ja, hierdie keer maak hy 100% seker, voeg hy 3 punte by. En die telbord druk wat so effe verlig word. So nou kan die span van Villagers weer begin bou om in die wedstryd in te kom. In die begin het ons gepraat van momentum. Die momentum wat aan die kant was van die Montagu Club. Nou sit Montagu Villagers se verantwoordelikheid om seker te maak dat hy met momentum swaai na hulle te kant toe moet kom. En hulle doen dit in die scrums. Kan hulle dit in die algemene spel ook doen? Well, they need to stay patient here. That is the main key, as they did just there. And we saw that straight on. He got that one over, got them points in behind, and they are now 13 points to 8 is the score in the favor of Montagu Club. And that was just huge from John Muller. Cleave just bursting away from him there. Ja, baie goed gedoen deur die kaptein met hy loopie wat hy daar aangekry het. Nou sit stryd om wat die bal op die voet sit. Word hy gejaag daar deur Tyne Randall Boyson en die bal wat laat rol word. Eindelijk kom die bal tot stilstand en doodgedruk daar deur Boyson. Span van Villagers wat hierdie keer hulle spel goed afgewissel het. En nou hier is die manne wat mekaar wil die stryd aangee. Goeie loopie.
klop een man, dis die 5 slot. Bradman Grove kry die aangeef weg daar, deur na nummer 17, Justin van den Berg. Oh, that was a huge tackle from Emil there on McMillan Muller. De Blanche loop hom vas teen 'n sterk verdediging van Montagu Club. Stadige bal, Afrika hardloop skuins oor die veld en sy die skoppie deur. Definitief nie die regte opsie gewees nie. En Malgas gaan net die eerbare ding doen om die bal dood te druk. Maar dis Villages wat balbesit gehad het en Afrika wat die bal weggeskop het. Nou is dit Montagu Club. Se Davids wat die bal jaag of liewer die vleuel. Ontong! Dis probleme! Ontong wat doorduik! Yes, boy! Wat 'n 3 vir Montagu Club. Nadat die heel agter die bal nie kon hanteer het. Die heel agter Ashley Monk 'n amateurfout begaan, maar dis die vleuel Andre Ontong wat munt uitslaan uit die fout van die span van Villages. Well. This is Andre at his best. But we cannot deny the fact that this club team, they want this. They want this really bad, Virgil. Ja, Andre Ontong het 3 vraat hierdie seisoen, 'n goeie seisoen wat hy beleef. 3-3 gedruk teen Proux. En as ek dit mis het, is dit sy tweede 3 wat hy gedruk het. Nee, sy eerste een. My mede-kommentator wat my net daar reg help. Maar wat 'n 3, wat 'n druk uitgeoefen daar deur Ontong. Die skoppie was neergesit, maar die goeie werk was verrig deur Malgas en Ontong wat die bal gejaag het. Yes, but as we've talked about the fullbacks, they stayed calm. We've seen that mad guess, as we name him here in Montagu, or over from Andre Ontong as he's back to the kick. But we've seen Malgas. He just came, being easy, played the ball quickly, and then a dropout kick. But what the speed from Andre Ontong as he just stayed patient, stayed on the ball, and then just when the right time strikes, over. Ja, dit is net wat die dokter voorgeskryf het, 'n 3 op die regte tyd, op die regte oomblik. En die wedstryd wat bestaan uit groot oomblikke en dit was 'n groot oomblik vir Montagu Club is Ontong wat oorgeduik het vir sy span vir nog 'n 3. Afrika wat spel hervat. Cleve Malgassi ontvanger, beheer hom uitstekend van die afskop af. Sit Langdown. Gelyk of hy regmaak om te skop, maar hy kry die bal weg daar na Tyne Randall toe. Een van die invloedryke spelers vir Montagu Club is Randall. Nou skop Langdown. En Malgas wat die bal jaag, is dit Reuters wat die bal regmaak, maar hy gee aan na Niemandsland Kleinhans wat regmaak. Die aftrap na binne toe, maar groot tykslag uitgeoefen op die Villages speler en aan die strafskop afgedwing. Vinnig gespeel deur die 3 drukke Rico Julies. Langdown as manne aan die buitekant. Met spoed is dit Bekes wat op die bal jaag. Nou verhandel van die rigting. McJohn word hy geplaas daar deur 2 Villages spelers. Hy slaan die bal ongelukkig aan. Wat 'n sarsie spel daar deur Montagu Club. Well, they are feeling it now, aren't they, Virgil? They are now in their stride, knowing that they are over these guys, knowing that they are playing the right amount of rugby and the right temperature of rugby. It's hot, it's fast, and they are now just absolutely getting this right on. Kom ons praat van die intensie van Montagu Club. Hulle idee is, hulle plan is om die tempo van die wedstryd te lig. Hulle kry uitstekend reg en elke keer wanneer Langdown, Malgas en Davids aan die bal raak, plaas hulle die verdediging van Montagu Villages op die agtervoet en die manne moet hard werk met die scramble defense soos wat hulle sê in Engels, maar Montagu Club definitief wil hulle die tempo van hierdie wedstryd lig. Well, we could have seen it right up here 4 minutes ago when they lost that ball right there in their own 22, but just so pressure because they had Raiders coming up on them all the time and they didn't get the try there. Only 3 points coming from that for Villages, so great stuff there from Montagu Club as they got themselves out of trouble, and when they are in the 22 of Villages, they are sure to take points out of that, and that is fantastic. Surely putting up the intensity here. Nou lyk dit vir my Brandon Bekes 'n geel kaart gekry het. Nie Brandon Bekes, hy is die kaptein, is Emil Moses
Ongelukkig vir hom, ongedisciplineerde spel gaan nie ongesiens verby nie. Skeieregters het gewys sover in die seisoen, hulle is baie streng as dit kom by ongedisciplineerde spel. En 'n goeie lynskop daar vir Montagu Villagers en hulle verplaas spel diep in die 22 en 'n guldige geleentheid vir hulle met hierdie aanvallende lyn staan wat hulle het om punte te kan aanteken. Goeie platform wat gelê kan word. Yes, of course, we've seen a few scrums in this game. It has been scrappy, but what we've seen from Villagers is they just don't give up. They just put themselves in positions all the time to get the points, and they got 3 earlier, and this is another opportunity for them to get points here. Van den Berg, baie beweging in die lyn staan, in die middel gaan hulle na toe. En die skoon bal besit is dit Kleinhans wat vinnig moet regmaak. Afrika, aftrap na binne toe, struikel hy oor sy eie bene. Nou word Villagers geplaas daar by die loskram. Kleinhans vind hy aansluiting by die 7 flank te plaas. Kookwaterspeler vir Montagu Villagers, Kleinhans. Kry hulle die bal bietjie vlak, maak dit maklik vir Montagu klap om te verdedig en dan is dit die groot nommer 8 wat indryf daarso. Maar 2 Montagu klubspelers dryf hom terug. Opgetel. Aggressiewe verdediging daardeur Montagu klub. Kleinhans wat nou sy opsies opsom. Kry hom uit daarna Justin van den Berg na toe. En is die span van Montagu klub wat die wegrol by die afbreekpunte nie. Strafskop toegeken aan Montagu Villagers en weer eens ongedisciplineerde spel deur Montagu klub en nog 'n geel kaart. Well, the captain, he's just full of energy, trying to get everything on time, to be there for everybody. But you have to stay calm if you're the captain of the ship. You have to stay easy, and this is dangerous with 13 men on the field right now. And what they got a points ahead. They got points to work with, but with 13 men on the field, very dangerous with this Villagers side now looking for points. Villagers wat weer die skram verkies en dit is soos wat jy dit noem Nadjuran. Hulle het die nommers voordeel, die spelers voordeel, is dit Montagu Villagers. En 'n guldige geleentheid met die skram wat 5 meter van die doellyn af is. As hulle positiewe balbesit hier kan kry, kan dit groot probleme voorspel vir die span van Montagu klub. En ons het gesê hoe belangrik dissipline is. As speler kan jy nie terugpraat saam met die skeieregter. Hy is die man wat die wedstryd beheer. Hy die laaste sê in die wedstryd en ja, speler gaan tweede kom. Indien jy nie binne die reëls en regulasies van die spel bly nie. Well, we got rules, we got regulations, and we got the referee to uphold that. And you as a player should respect that. And when you feel that it's not going your way, just play the game in the spirit of rugby. Huge dominating scrum, and it's Reuters. Oh, and it's another penalty. Ja, die scrum wat sukkel vir Montagu klub. En nog 'n skrim strafskop afgedwing. Vinnig gespeel, want hulle vir Monk aan die tuskant is. Monk wat die bal druk. En Monk wat 'n uitstekende 3 druk vir Montagu Villagers. Well, they needed these points, didn't they, Villagers? And we can hear the crowd at the back. They just enjoying this as much as we do because they saw the space quickly. It's the Blans, and he just stepped quickly, passed it out wide, and what a try in the corner there. Sensational here, Villagers. Beautiful stuff. Ja, en dis 'n 3 wat gekom het nadat 2 spelers van Montagu klub afgestuur was. Dit het gemaak dat die span nie die nodige nommers op verdediging het nie. En oor genoeg spasie aan die buitekant vir Monk wat vinnige dinkwerk daar deur die 7 flank uitstekend gedoen, maar Monk hy druk 'n uitstekende 3, 'n goeie 3 vir Montagu Villagers. Yes, of course, but 13 men, there will always be a problem on this field here. With 4 meters to go to the try line, they will always score. But now is the time where you decide if it's going to be discipline that will cost you the game, or are you going to step up to the plate? Because this Villagers side is starting to get more disciplined, and they are starting to get more into their stride, into their set pieces here. Ja, wat dit nou maak is dat
onnodige druk uitgeoefen op die spelers wat op die veld is. En dis die einde van die eerste helfte. Die intensiteit is so groot, die atmosfeer, ons is agtergekom, dis die einde van die wets van die eerste helfte nie. Nietemin, jou indruk is so ver van die eerste helfte, Duran. Virgil absolutely crunching up the bar up there. We are 20 points to 13 for Montagu Club and Villagers. And we've seen electrifying stuff here. We've seen what both of these sides can do. We know that it's discipline that are costing them these points. We know that the scrummaging of Montagu Villagers is just up there. And with 13 men on the field of Montagu Club, they are at home. They need to get the discipline right and they need to stay up in there. But as we've seen, fantastic stuff. Ja, uitstekende werk verrig deur beide spanne. Dis Villagers wat agterloop, Montagu Club met daar die twee spelers in die koelkas. Meneer Insien gaan nie bly ingeskakel vir 'n tweede helfte wat aan die brand gaan wees. Vuurwarm rugby hier in Montagu en oor na JG. Dames en heren, ons is hier bij wie is welkom hier bij Adekola. Ons is hier bij Montagu Club, King Edward Stadium, waar hier die titanische strijd plaatsvindt tussen Montagu Villagers en Montagu Club. Montagu Club die host voor die dag. En ons is baie blij als Adekola dat ons die dag met jullie kan deelgemaakt het. Ons is hier niemand anders als die artist wat die song maakt. Hou blow hou. Hij is vandaag hier zo. Mijn broer Sanade. Obas, hoe gaan het daar? Goed, dank jezelf. Ik is Nilo. Dames en heren, dit is Milo. Hij is die artist achter Montagu Club zijn songs. En wat een voer het is vandaag om hem hier te heten. Milo, wat zal je maken van hierdie game vandaag? Kijk, Daarbin Montagu is baie speciaal. En ik denk dat het een klopbare wedstrijd wees. Vooral nou die tweede helfte. Die mannen gaat nou, ik denk Montagu Club in de bloed gereikt. So nou gaat ons eet. Montagu Club, verlede jaar, in die eerste seizoen, in die eerste ronde het hulle vastgeval tegen Montagu Villagers. Denk jy die boortjies gaan verhang word? Definitief, ik denk Montagu Club of OS, Montagu Club wil ons eer herstel. So definitief, ons gaan zeker maken, ons gaan het duidelijk maken vandaag wie is die dorpspan. Jy is heidelik die sukses achter die songs wat uitgereik word deur jouself van Montagu Club. Waar kom je inspiratie vanaf? Ik denk die klap homself. Ja, ik denk die klap homself voor die liefde wat Montagu Club heeft voor die gemeenschap en die liefde van die game. Maar alles het voor mij op school begin. Ik heb net een dag beginnen schrijven en ik heb op mijn stadium heel eerste muziek gemaakt van Montagu Villagers. En zo heb ik verder gegroeid. En die songs wat ik van Montagu Club gemaakt heb, baie meer diepte, because die story van Montagu Club is baie mooi en het raakt net mooier bij die dag. En ik denk dat is waar mijn inspiratie vandaan komt en dat is wat mijn hand op die pen zo makkelijk maakt. Met al die succes wat je behaald hebt, nou, eigenlijk in thema van die clubse songs, wat die Montagu Clubse songs wat je schrijven, kan enige club je contact om voor hulle een song te doen? Enige tijd, ons is eigenlijk bezig met Perel Spartans, zijn song. So ja, enige tijd. Ik is op Facebook, ik is op TikTok. So ja, ik is makkelijk bereikbaar. Dames en heren, enige klap hier buiten kan. Dit is Milo. Hij gaat zijn nummer onmiddellijk voor hier. Als jullie belang dat Milo jullie song moet doen. Hier is Milo. Milo, wat is je nummer? Laat die mensen kan contact. En dan zeg je nummer. Bij je stadig. Oké, het is 084 025. Sorry, 084 028 5692. Herhaal hem weer. 084 028 5692. Milo, met dat wil ik zeggen, baie dankie. En sterkte met jouw loopbaan en jouw muziekloopbaan. Mag die Heer jou zien en dit wat je doet. Daar is Milo. Dames en heren, ons is onmiddellijk hier zo. Dit is hemels hier in Montagu. Dit is niet wat ons verwacht het, maar wat ik zei. Op het einde van die dag, hier moet een winnaar wees vandaag. En ik denk Montagu Club is in die positie. Met die telling heidelijk 20 maar is nog niet vrijgesteld om die game te verloren. Maar geloof mij, hier gaan vandaag dingen gebeuren wat ons niet gaan verwachten. Maar met dat wil ik zeggen, Adekola boer.
Welkom terug by die tweede helfte van hierdie groot kragmeting tussen hierdie twee topspanne van Montagu. Dis Montagu Club teen Montagu Villagers. En during wat die eerste helfte het ons nie beleef nie. Die drie wat ons gesien het, die sarsie spel wat gespeel was uit die boonste rakke. 33 points in that game, Virgil, in that first half. 33 points between these teams. How much more will we see in the second half? I think that first half was just an indication of how these teams will approach these games. For club, I think they would want to just be more clinical on their work because they have scored beautiful tries when they got there, but just be aware of the scrummaging. For Villagers, they want to now pounce on that numbers that they have on club now. Ja, hulle sal definitief wil gebruik maak van die voordeel wat hulle het. Maar kom ons praat oor die ongedisciplineerdheid van sommige van die spelers. Dat dit glad nie 'n plek in die spel van rugby nie. En jy plaas net jou span onder groot druk, maar nietemin terug. Regstreek is dit Monk wat sommer van die afskop af seker maak. Hy skop die bal in. En die groot vraag is, hoe gaan die spanne nou hierdie laaste of hierdie tweede helfte benader en weer eens M-Dubs, jou opinie en jou insigte hoe die beide spanne hierdie tweede helfte gaan benader? Eerstens, Montagu Club en Montagu Villagers is altyd 'n harde wedstryd. Montagu Villagers wat baie sterk is voorlangs. Ons weet almal nou al, hulle scrums is uitstekend. Hulle plaas goeie druk by die scrums. Montagu Club wat moet 13 man speel. Dissipline wat iets wat swak is by Montagu Club, maar as iets waar hulle kan werk. As hy, dankie M-Dubs. Sit Cleve Malgas wat sy aangeweg kry, ingesny deur die plaasvervanger Herder vir Montagu Club. Voorvoet bal besit, is dit 'n sterk loopie daar deur Tuin Rendel. Hierdie man is 'n doring in die vlees van Montagu Villagers, maar ongelukkig die ondersteuning wat net te laat bykom en die bal verloor daar deur Montagu Club. Well, but sensational work there by Villagers, just pouncing on that ball and grabbing hold of it. It's the number 7 flanker. Oh no, excuse me, it's actually Reuters. We know how strong he is with ball carrying, but how great he is with technical work on the ground, and he just stole that ball right up to the scrap of it. They were under pressure there. Ja, en hy druk was gebring daar deur Tuin Rendel. Hierdie man speel 'n bars overdag. Maar goeie werk is omdat die ondersteuning van Montagu Club baie stadig was en hulle kon nie daar die bal terugwen nie. Maar Montagu Club daar met die bewustheid om te sien dat die ondersteuning daar laag is. En Reuters, hy wat gepla in die lyn staan en weer eens strafskop toegeken. Het lyk vir my die manne te vinnig die gaping toegemaak. En dis wat jy nie wil hê nie, maar dit is beslis wat Villagers nou wil hê. Besig om te bou aan daardie momentum, om haar die boot toon te kry in die wedstryd. En dis wat saak maak. Yes, Virgil, and now you can see what they are doing now. Every penalty that they get, they are now kicking themselves closer into a position where they can draw some points out of this game because they are 7 points behind the try, so they need to score a try here. Penalties, yes, it will work getting you closer, but I think when that happens, there will be more men on the field for Montagu Club, so they Montagu Villagers, they just need to stay on top of this game here. Ja, dus Ashley Edmi Strydom wat 'n ongedwonge fout begaan het, daarom nie daar die lynskop uit te skop nie. Dis basiese dinge wat jy moet reg doen, is 'n strafskop, skop die bal net uit. En verlig die druk so 'n bietjie van Montagu Club af. Maar dis skramtyd en ons weet Montagu Club het swaar gelewe in die eerste helfte as dit gekom het by skramtyd. Maar dis Langdown wat vinnig ingee en nou is dit Davids. Sien daar's ruimte aan die diskant, hy sit die skoppie deur. Hy spring van die bal wat vir Edmi klop. Maar tog maak hy reg en hy klop die aankomende verdedig en hy skop vas in een van 'n Montagu Club speler. Oh, maar die hantering. En amper was daar weer huismoeles vir Montagu Villagers. Well, what a touchdown by Leroy Plaatjes Lala. Oh my goodness, fantastic in the scrummaging as well. But that is just the athletic ability that this man has, and he can just draw points out of everything. We're seeing everything from the forwards here from Montagu Club. Oh yes, boy. Ja, Montagu Club se voorspelers, hulle speel 'n bars overdag.
En ons het gepraat van die tempo van die spel. Beide die voorspelers en die agterspelers, hulle weet, hulle moet die spel vinniger maak om die oorhand of die botoon te kry oor hulle opponente. En dis wat Montagu Club uitstekend gedoen het. By die vorige skram het hulle goed gedoen, maar dis 'n Villagers ingooi. En daar sê die skeieregter, kort armpie vir Montagu Club en vinnig gespeel deur Tuin Rendel. Word uiteindelik grond toe getrek. En Montagu Club van hulle voete af. Dis wipplankryerry in Montagu. Well, yes, Virgil, it's definitely derby time here as we've seen another ball coming. Oh, yes, boy, cracking run there from the replacement, Nico Kana. Ja, dis helter-skelter verdediging. Daardeur Montagu Club maar vinnig gespeel deur Villagers. Plaas vir Montagu Club op die agtervoet as dit kom by die verdediging, Kleinhans. Deelman vind hy aansluiting, gaan die speler grond toe. Beskikbaar nou vir Deelman. Ja, wat 'n loopie daar nie, diskant deur die groot man. Stamp hy een man af. En afgeneem, maar onwettig, sê die skeieregter. En 'n strafskop vir Montagu Villagers. Well, it's time for them to get points on the board here, Virgil, because they are again getting a penalty in the half of Montagu Club. In Montagu Club, 13 men on the field, still ill-disciplined. We see a few good plays from a few players, but everybody should be on board in this unity. And Montagu Villagers just taking every single chance that they get. And now the yellow card is coming onto the field again, so reinforcements coming back for Montagu Club. Ja, dit sal 'n groot verligting wees vir die span van Montagu Club. Daai twee manne wat in die koelkas was, het groot probleme veroorsaak vir die verdediging. En die twee geel kaarte nou van Montagu Club nou op die veld, so dit kan dinge nou 'n bietjie makliker maak. Well, more than 200 years of rugby in this small town right here. In the amount of talent that they have, they just had to split it in two, didn't they? And we've seen that the whole community of Montagu is here on this field. Oh, yes. Een vir jou, een vir my. Vinnig gespeel deur Langdown, vind hy daar vir McJohn. En wat 'n loopie daar deur McJohn, hy het ondersteuning aan die buitekant. Werk hy hard met die bene, Langdown. Kruisverdediging wat bykom, kry hulle die aangee weg. Dit lyk belovend vir Montagu Club. Wat 'n loopie! Wat 'n loopie! Deur die hakker Elzano Kana. Maar die bal afgeneem. Wat 'n loopie daar deur die hakker Elzano Kana. Maar ongelukkig is die bal gesteel by die loskram. En ons het gepraat van die ondersteunende spel wat net stadig is om by te kom. Maar die spelers van Montagu Villagers soos hongerwolwe daar op hy prooi en hulle wen die bal terug vir hulle span. Well, absolutely relentless here from Montagu Villagers. But we had McJohn, who just absolutely has just burst there and pick up the ball. That was a try on for no money. That was a try for all money. But there again, kicking back, kicking them out of space. Ontong making that mistake there. Silly mistakes here, Virgil. Ja, Duren in Engels praat hulle van awareness. McJohn het al die harde werk gedoen. Hy het spelers geklop. Hy het ondersteuning aan die buitekant gehad. Hy was nie die bewus van die ondersteunende speler aan sy regterkant nie. Indien hy aangee kon wegkry, was daar definitief probleme vir Montagu Villagers. Absolutely. They were in danger as soon as he touched the ball, McJohn Daniels. Boland under 20 guy, and we can see the skill and the abilities that he has. Just burst through with that top speed and with that huge amount of power. Got 4 men pulling on his jersey, and yes, another scrum here for Montagu Villagers. Montagu Villagers wat die vorentoe momentum kry, maar onder groot druk geplaas. Daar deur Langdown. Hard werk om balbesit te verseker. Spelers wat nou die hand in eie boesem steek en sê ons gaan optel en dryf, maar uitgeforseer by die kantlyn. En ek weet nie of dit die regte opsie was daar vir Montagu Villagers nie, want hulle het balbesit verloor. Well, losing the ball is only going to cost you
set pieces, in time on the ball, and that will eventually get then you into a position where you just have to play behind the scenes. They're already behind on the scoreboard here, and if there's one try in it, then absolutely sealed here, I think, for Montagu Club. But we shouldn't throw away the ability of Jack van Wyk and Blans and all of those players, Macmillan, Miller, and also John Miller, who can bring something special, and out of nowhere they can bring something special here. Absolutely relentless. Julius wat die bal in die lyn staan gewen het. Bring hom uit na agter, toe is dit Malgas wat insny, die fop aangee, Malgas wat sy oor 'n plat trek. Maar uiteindelik word hy grond toe gebring. Vinnige spel daar deur die plaasvervanger Herder. Hy is nou op die veld. Malgas wat die bal soek. Kry hom uit daar na Swanepoel. Hierdie man het goeie werk verrig vir Montagu Club. Is dit Langdown, Davids. Die vlak aangee na McJohn wat insny. En weer eens is dit Villages wat toesak op die bal. Ja. Skeieregter sê het vasgehou aan die bal nadat die Villages speler toegesak het. En die strafskop. Ooh, very tough call there. But as we said, we need to stay disciplined. The Montagu Club, they got the momentum here. They are playing all of the rugby. Montagu Villagers need to tackle, making all of the defense, but they just can't get themselves over the try line. Is Montagu Club, and they got everybody on the field right now, so they are back to their full strength. The captain is on. We know how much ball he has carried, and that's another sensational kick right up in front of halfway. Ja, dus jy moet net seker maak jy skop die bal uit. Maar jy het gepraat van hy besluit of waar die beslissing van die skeieregter is debatteerbaar. Die Villages speler het die bal gespeel. Hy was nie in beheer van sy voete af. Maar die skeieregter beslis dat die speler vasgehou het aan die bal. En daarom die strafskop. En nou 'n geleentheid vir die span van Villages. So Van den Berg te kan ingooi, vind hy sy springer voor in die lyn staan, Ruiters. Probeer hulle met 'n dryfmaal beweging na vore toe kom. Hulle kry net nie daardie vorentoe momentum nie, is dit Montagu Club spelers wat goed kompeteer en na die dryfmaal beweging, Deelman. Ingedryf, probeer hulle die speler ophou. Temperatuur wat aansienlik nou gedaal het hier op die King Edward Stadium, Deelman vind vir Ruiters. Maar kontak daar in die middelveld. Aggressiewe verdediging deur die span van Montagu Club. Daar is die speler, Jansen wat die bal verloor in die kontak en weggebreek. Deur Langdown, maar hy gee die bal aan in niemands land. En nou sit Montagu Villages met balbesit. Beskikbaar, Deelman kry sy aangee weg. En die vorentoe aangee. Een vir jou, een vir my. Ons speel vir plank hier op die speelpark. Well, this is now really starting to go zigzag here. And as we've seen, both sides, they are now getting at each other's necks. They are now scrubbing each other up. And we don't want this in rugby. We don't want to see this ever in rugby where players are pushing and shoving each other around. But coming back to this, we've seen the beautiful vision of laying down that he had and just burst through. But now we can see that the feed is getting in and the furiousness is getting into this, guys. But laying down, absolutely sensational here today. Ja, ons praat van fisiese aspek van die spel. As 'n fisiese wedstryd, die intensiteit is baie hoog, is 'n derby. En dan moet ons ook praat oor die geestelike fiksheid van hierdie spelers. Temperamente is hoog. Ons het gepraat van jy kan die spanne speel vir die bragging rights in hierdie dorp. Maar dis nie nodig om onwettig en ongedisiplineerde spel te speel in hierdie wedstryd nie. 'n Montagu Club speler is beseer en die mere wat baie hoog loop. Yes, we know. Ons wil net weer eens dankie sê vir PEM Sport, CBR Lounge en Ceres Apteek, asook Bilhotel, die borge van hierdie uitsending, maak het moontlik dat hierdie wedstryd regstreeks gebring word aan die kykers. Soos julle kan sien in beeld, die ondersteuners van beide clubs, die rooi, die blou, hou blou
En 6 se mense is hier om hulle span te ondersteun. Een van die grootste derby wat jy sal kry in die Boland, indien nie in die land nie. Yes, I think everything is standing still now, even time in Montagu, because people are everybody is on this field. We got more than 1,500 people here, so it has been just coming in, and I've seen this morning when I came here at 7, it was already people parking here, so everybody just came in flooding real early. Duran, jy kon vir my gesê dat Virgil bring vir jou ekstra kombersie of 'n ekstra baadjie saam, want die temperatuur het aansienlik gedaal, sê ek vir jou. Montagu Villages, wat dit dinge moeilik maak by skramtyd, lyk dit of die bal afgeneem was en nog 'n strafskop afgeforceer deur Villages en Montagu klap wat net nie hulle man kan staan as dit kom by skramtyd nie. Yes, of course, it's getting cold here. As soon as the sun goes down, the temperature goes down as well. But heated stuff on this field. There's no turning down of the temperature here, as that is a huge setup from straight on. Beautiful stuff. Baie goeie lynskop vir plaasspel, net buitekant die kwartgebied van Montagu Club. En ons het gepraat van die fasette wat gebruik word as 'n platform vir spanne om te kan aanval. By die scrums het Montagu Villages gedomineer, lynstaande was hulle ook redelik suksesvol. En Montagu Club sal versigtig moet wees met wat hierdie 6 span nou vorendag kan meekom. Yes, they are now in a position to accumulate points. They haven't been here for almost 15 minutes as Montagu Villages, so they are now in a position to get them. As soon as Stradom has kicked that ball out wide earlier, they just couldn't get back into this game, but now... Baie beweging in die lyn staan, maar toch gaan hulle na voor Deelman. Vind hy aansluiting en die groot man word in aksie geroep. Daar vir Villages. Deelman wat sy opsies opsom. Ingesny daar deur die 7 flank te plaas. Hierdie man was een van die spelers wat uitstaande was vir Villages. Stadige bal besit en dan van die kant af is dit die 6 flank is Jeevan Jansen wat gestraf word. Nou sal Villages en Montagu Club hulle kop moet hou. As een speler nou die veld gaan verlaat, kan dit groot probleme veroorsaak. Absolutely big problems here, Virgil, but there's one try in this game. If Montagu Villages scores this try, then we are back, scores leveled, everything is up for grabs again. We are 16 minutes into this game and it's everything to play for this last minutes, and this is what it comes to. We need to get a winner on this field. There will be a celebration tonight. Will it be blue or will it be red here? Ja, dis die groot vraag en Villages wat hulle intensies bekend maak en besef dat hulle wil punte aanteken. En dis ook om die lynskop en 'n goeie geleentheid vir hulle om te kan aanval van hierdie lyn staan af is 5 meter van die doellyn af. Goed gerank in die lyn staan, in die middel het hulle na toe gegaan. Nou sit die wit en rooi masjien. Kyk of hulle dryf maar beweging. Van Stapel kan stuur hulle vorder meters. Oefen die druk uit op die verdediging van Montagu Club. En strafskop voordeel toegeken. Onregmatig grond toe getrek. Vinnig gespeel deur Monk. Trap hy af na binne toe. Gaan grond toe, kan hy vinnig die bal beskikbaar stel. Deelman wat die bal soek en Deelman wat hom kry. Vind hy aansluiting daar by Reuters wat teruggedryf word. Dis die blou stoomtrein wat hom terugdryf. En nou is dit Deelman wat gepla word by die afbreekpunte, maar onwettig, sê die skeieregter. Yes. This is great stuff from Montagu Villages. They are just keeping the pressure there. They are just knowing what they do in just forwards. Moving in, moving hard in, and this is cracking rugby. We had that maul right there and it was moving forward, but what a huge turn back from the blue train as they just pushed them back right up to the quarters, 22 meters, and this could be now dangerous for them as they are just pinned back in their own half of the field is Montagu Club. Vinnig gespeel daar deur Bradley Reuters. Kyk hy of hy oor die voordele lyn kant kom Deelman.
Vind aansluiting en dan 'n goeie loopie, maar hy word plat getrek. Vinnige bal besit. Die bal is afgeneem deur Montagu Club. Emil Moses het 'n groot wedstryd. En strafskop aan Villages. Sien die frustrasies van die Montagu Club spelers. Die manne spring in die lug. Well, they are jumping around now. They are trying to find out what are we doing wrong here, because everybody was flooding in, but there was hands on the ball quickly. We see these flankers of Montagu Villagers. They are priding themselves on getting there and get on the ball and then just rip that out, and that is fantastic. What a turnaround now. Ja, lyk my die assistent skeieregter het 'n sê gehad na die omdraai van die beslissing. Of een van die Village spelers het iets te sê gehad in die oor van die skeieregter. En 'n goeie lynskop. Druk wat so bietjie verlig word daardeur Montagu Club. En spel wat verplaas word op die halflyn. Dis wat die lynstaan gaan plaasvind. En nou 'n geleentheid vir Montagu Club. Nadat hulle 'n bietjie uitgehonger was deur Montagu Villages van balbesit, wil hulle kyk wat hulle vorendag kan kom op die aanval. Montagu Villagers just throwing it all around here, but they are just in this game. Montagu Villagers one try and then they just surely in this, and it's another beautiful line out from Sana. He scored a sensational try in the first half. Ball is available. Lang down wat kry na Davids. Kry sy aangee weg en die span van Klap wat skuins oor die veld hardloop, maar die skoppie deurgesit en die druk wat deurkom, is dit die vleuel wat haastig moet skop. Nou sit Malgas. Hierdie man was gevaarlik op die aanval, hierdie keer trek klomp plat, maar hy kry sy aangee weg na Langdown. Aftrap na binne toe is baie gevaarlik, Langdown, maar hy word uiteindelik plat getrek. Malgas op die skrimskakelposisie, nou sit die plaasvervanger Moses met 'n loopie, 'n sterk loopie. Vind die aansluiting by Tsulis, een van die 3 drukkers van Montagu Club. Balretensies uitstekend, Davids. Klein gapinkie gesien het aan die binnekant, kry sy aangee weg na Pieter Pokwas. Het kos 3 man om vir hom plat te trek. McJohn, die bok spring, kry hom om die heupe beet, uiteindelik grond toe getrek. En is 'n tuinrendel wat binne toe breek. Belangrik dat hulle vorentoe momentum kry. Kontinuïteit. Baie goed van Montagu Club. Loop die speler om vas in 'n muur, word daar weggepars deur die hakker Kana. Hy was prominent in 'n paar lopies gewees vir Montagu Club. Nou moet die bal vinnig uitkom. Wat hy doen, die groot vaskopstit. Die bus is vol, Emil Moses. Oh, word daar oorgetyk. Oh, Captain Courageous Brendan Bucas. Yes, boy, he's in for a try. Virgil, you've called it. They were coming for the line, and that is sensational. I think this game is now running away, but 4 phases into that game, everybody was picking up. Randall Taylor on the ball. We had McJohn having the ball in his hand, and then the captain. He deserved this one, doesn't he, Virgil? Hy verdien het heeltemal 'n kapteinsbeurt gespeel. En daar kan hy sien die hekke gaan nie toegemaak word vanaand nie. Montagu Club se ondersteuners sing luidkeels. Maak oop die hekke. Dis Montagu Club met Bekes wat 'n uitstekende 3 afgerond het. En Ontong suksesvol met die doelskop. Tyrannus moet praat, hy laaste 3 het die bonuspunt natuurlik verseker vir Montagu Club. En dit is beslis wat die afrigter wou gehad het. Well, exactly what the doctor ordered, not even the coach, because this is what's happening on this field. This is what they can bring. But I have to say, poor defense from Montagu Villagers, because they were just scrambling back from that bursting run. But what more does this team need? Secured 5 points. Now they just need to get and be and stay there. But absolutely amazing runs. Absolutely. Ja, die span van Montagu Club baie goed gedoen. Hulle die druk gebring, hulle die spel gebring na Montagu Villagers toe.
En dan is het klap wat de fout maak van die afskop af, kan hulle die bal hanteer, die deelman, vinnig gespeel, ingesny is het Montagu Villages wat nog nie gaan lê het nie. Hulle het nog die handdoek ingegooi nie, deelman, verander hy van die rigting, ingedryf deur die 7 flank van Montagu Villages, strafskop voordeel aan die kant van Villages, kom hulle met nog 'n sarsie aanval, droef, kyk hulle vir die verdediging van Montagu Club kan droef, maar wat 'n duikslag, maar die strafskop voordeel aan die kant van Villages. Virgil, this is now coming to the business end of the game, and they need to score 2 tries as Montagu Villages. They've put themselves behind, they've played themselves into the game, and again, putting themselves right there in a great position, but they were there before, they hit the maul, they did everything they could, but just brought back, and then couldn't stay in the game, in Montagu Club, oh yes boy. Fantastic. It's a beautiful, well, it's McMillan Miller to take this line out. Goeie lyn staan, voor in die lyn staan word daar gespring vir Montagu Villages. Deelman van die aansluiting by Ruiters. Een van die goeie spelers van Montagu Villages in hierdie kragmeting. Al wat Montagu Villages nou moet doen is om balbesit te hou, geduldig op die aanval te wees en nie oorhaastige besluite te maak. Jy maak seker jylle wen die meters, maar hou balbesit. Groot dissipline nou nodig op die aanval van Montagu Villages. Balretensie is baie goed so ver. En dan die skoppie daar deur Afrika. Die plaasvervanger Villages die bal toch teruggewen. Weet nie of dit die regte opsie was nie, maar hulle speel met strafskop voordeel. En nou is die bal wat deur die hand gaan. Link regtervleuel wat in besit betrap word. Hulle speel nog met daardie strafskop voordeel, is dit Montagu Villages. Deelman vind hy aansluiting en 'n groot duikslag uitgeoefen. Dis die Villages spelers wat dwars oor die veld hardloop. Maak het maklik vir die verdediging van Montagu Club. En dan die soveelste fase wat afgedwing was. Deelman, nou word daar reguit gemaak deur die 7 flank te Blaans. Ons het sy naam al 'n paar keer genoem in die kragmeting. Nou word daar monster verdediging toegepas deur Montagu Club, die speler wat opgehou word. Maar die strafskop voordeel aan die kant van Villages. Yes boy, but what a huge tackle there by Elzano Kana. Lala, he made it special there. Oh, that is fantastic there on the outside wing, and now everybody is accumulating in front, but the try wasn't scored. Ja, goeie werk verrig daar deur die verdediging van Montagu Villages. Die Montagu, verskoon my, die goeie verdediging deur die Montagu Club spelers. Die Montagu Villages speler met krag en determinasie probeer oorbars daar by die doellyn, maar die kruisverdediging het hom by die kantlyn uitgedwing. Oh, we see Sana here on the field, you know, left side of the corner. We see Sana now moving to the right side of the field there, just laying with a hamstring. I think he scored a brilliant try and has been absolutely sensational in the lineouts, won every lineout that was their ball. And yeah, unfortunate to see him there on the ground with a cramp. I think that's a cramp up here. Ja, ongelukkig vir Sana wat 'n besering het. Hy het 'n barsou van 'n wedstryd gehad vandag. Een van die sleutelspelers in hierdie prestasie van hierdie Montagu Club span. En het sal jammer wees as hy nie die wedstryd kan voltooi nie. Maar die telling 27-13 in die guns van die tuisspan. En is 'n berg wat voorlê vir Villages as hulle nog enigsins 'n sê wil het in hierdie kragmeting. Well, a huge mountain, but here they are attacking again. They are now trying to get these points on the board. Hier kom Villages. Kyk of hulle hierdie verdediging van Montagu Club kan troef. En weer eens vir die soveelste keer is dit 'n Montagu Club wat 'n strafskop afstaan. Hierdie keer het hulle die bal op die grond gespeel, lyk dit my. En die soveelste strafskop, Deelman wat vinnig speel en 'n kop neergelê en 'n sy oor die doellyn. Beskikbaar weer vir Jansen.
Nou sit Deelman soms sy opsies op die lang aangee vir die groot man. Spelers wat laan in die lug opsteek en die 3 toegeken. Net die nommer kry van die speler wat daar oor gepas het. Lyk soos nommer 22. Bionatnik is hy die 3 drukker. Maar wat 'n beweging en wat se harde werk verrig daar deur Montagu Villages deur en ek kan vir jou sê, daar die dame het nog nie gesing nie, so die wedstryd is nog nie klaar nie. Yes, until the fit lady sings, it's not over here, and they are back in it, right back in it here. Absolutely what we all wanted to see. They are just now pushing and pushing. Well, what they had was momentum right up into the 22, and they were pulled back out, but brought back and trust their forwards to just get them on, and it was flung out wide, and that was a beautiful try by I think it's I think it's Bjorn Hartnick. Bjorn Hartnick, he stood up with the ball right there, and how strong was he in that carry? Ja, die doelskop onsuksesvol daar deur Deelman. Kurtley Deelman, maar kom ons praat van die rol wat Deelman so ver verrig het op die veld, van dat hy op die veld gekom het vir Villages. Baie akkuraat by die afbreekpunte, sy balverspreiding uitstekend, bring sy voorspelers en sy agterspelers vinnig in die wedstryd. En daar by die laaste 3 het ons gesien hoe klinies was hy gewees en hy stuur vir Bjorn Hartnick oor vir sy span se derde 3 as ek dit nie mis het nie. Yes, we've talked about awareness, and that was absolutely what he's bringing since he came onto the field, and he just sees a space and he just find gaps, see space in numbers, and then go there and attack that one, and that will be bringing back, and club just now throwing it away. Ongelukkig is dit Langdown wat nie wat onakkuraat was met die afskop, die bal wat die 10 meter getrek het nie. En Imdaps my nou net ingelig dat Deelman Overberger is, oorspronklik van Houston af. Man wat sy rugby in die bos gespeel het, maar nou in Montagu vir Montagu Villages. Groot impak gemaak en die fout wat Langdown nou gemaak het, is dat hy balbesit nou teruggegee aan die kant van Villages en 'n skram in die middel van die veld. Hierdie keer is dit klap wat goed, hulle man staan in die skram. Deelman speel na regs van aansluiting by Monk, en Monk wat 'n gaping gesien het, stuur hy sy ondersteuning weg en die skoppie deurgesit. Nou sit Monk wat jaag, maar hier kom Cleve Malgas. Skeieregter wat beslis het is uit daar aan die diskant. Maar nou is dit die wedstryd wat net al hoe meer en meer lewe kry hierin. Well, it's getting into the balance now. This is coming alive here, Virgil, because what we're seeing now is Villages seeing the gaps, spotting the gaps in behind, and they are kicking there and they are running there as well. So now they need Montagu clubs to spread out wide and get themselves into positions where they can get these guys and tackle them, because if Villages gets the ball, as we've seen there, their forwards back. Oh my goodness, Virgil. Die vraag is, jy loop agter, jy het min balbesit, wil jy die balbesit wegskop? Dit is die groot vraag wat geantwoord moet word. En ongelukkig van Montagu Club verloor hulle die lynstaan besit, wat 'n geleentheid gee vir Montagu Villages om weer te kan aanval van na die skram facet af. En ons het geweet dat heel wedstryd is die skrams een van hulle sterkpunte. Yes, we've seen that it was some of their strongest points, but what we did see is they're just not clinical on the ground anymore as there was in that first 20, in where they just absolutely been up in the face of Montagu Club, but now they've just been retreating and have been playing at the back of themselves. Dis waar die fiksheid en dis waar die stamina nou deurslaggewend gaan wees. As gesien die vorige skram is dit Montagu Club wat hulle man gestaan het in die skram. Hulle het daai vorentoe momentum geabsorbeer. Maar hierdie keer is dit Villages wat daai momentum kry. Vlak gespeel, die oorskiet aangeen na Monk toe, na die linkervleuel Jack. En dinge wat bietjie moeilik raak met die ondersteuners hier teen aan die veld. Montagu Villages wat doodgevaarlik lyk, die bal afgeneem deur klap. En 'n geleentheid daarmee heen in die water vir Villages. Onder groot druk is dit Montagu Club wat ontslae moet raak van die bal. Maar wat 'n loopie daar deur die span van Villages. Oh, and that
When that guy gets the ball in hand, we all know his name, Jack van Wyk. Oh, goodness gracious me. How much speed does this boy has to burn? He's got gas on his heels, and that was absolutely fantastic. And yeah, he got them into a great position. But what they do, they just throwing balls around when they are in a good positions here, Villagers, and giving Montagu Club again another space to attack from. Ja, iedere keer gaan hulle voor in die lyn staan. En die bal goed gewen daar vir Villagers. Kan hulle met hierdie dryfmaal beweging na vore kom. Kan hulle 'n probleem veroorsaak vir Montagu Club. Nog steeds balbesit aan die kant van Villagers. Skeieregter wat sê nog 'n strafskop voordeel vir die span in rooi en wit. Beweeg hulle sywaarts en word daar weggepas deur Tielman. Dis Monk! Kry sy aangee weg. En reggemaak daar deur Conradi. Of liewer Herder. Maar wat 'n beweging, dis Monk. As hy net daai aangee kon wegkry, was daar probleme. Die groot ding nou is die dissipline van Montagu Club wat hulle in die steek laat. En hulle sal so gou as moontlik dit wil verander. Maar nog 'n geleentheid vir die span van Villagers om voor 'n dag te kan kom in 'n aanval. Vorige geleentheid onsuksesvol. Montagu Club het daar die dryfmaal beweging goed verdedig en nog 'n ongedwonge fout. Bal verloor aan die agterkant van die lyn staan. Net kyk wie die speler was. Nommer 18 van Montagu Villagers. Yes, Virgil, but as we just see here, Montagu Villagers, they know that they are smelling something in the water here. Yes, some blood in the water. They know that if they get themselves into a good position, they can win. But just giving out silly penalties here because they were now in a position to get themselves in front or just get themselves more closer to the scoreboard and then attack, but just giving it away there. Ja, Villagers sal hulle self skop. Dat hulle nie punte aangeteken het nie. En Monk wat wegkom daar, of is dit Strydom liewer. Afgeneem, Ontong sit hy die skoppie deur. En Andre Ontong wat die bal jaag. Een van die spelers in besit betrap, maar uit 'n ontkant posisie het lyk dit my. Yes, that was definitely offside. Here is quick play. Oh, but the referee calls him back and says, no. None of that stuff. We're going to have this thing all organized and structured. But that is amazing. We've saw that the two wingers of this game, Jack van Wyk, Andre Ontong, when they get ball in hand, the crowd just erupts. When Andre got that ball and he was immediately on his way to the try line, put the kick in behind and put immediate pressure there on Montagu Villagers. And now here's an opportunity for Montagu Club to seal this thing and put it away. Ja, Montagu Club kan nou die sand toegooi. Hulle kan die sand toegooi as hulle nou gaan druk. Maar kom ons praat van, ons het genoem aan die begin van die wedstryd, hoe gevaarlik is Montagu Club uitgebroke spel uit. En die verdediging van Montagu Villagers wat net so bietjie onkant betrap was. Maar die veld wat Montagu Club gewen het uit hulle 22 uit 'n fout wat begaan was deur Montagu Villagers. En hulle verplaas spel diep in die 22 van Montagu Villagers. En dit is soos jy reg gesê het, Duran, as Montagu Club nou punte aanteken, is dit definitief neusie verby vir Villagers. Yes, absolutely. Well, there's still a few minutes in this game. We know how rugby is. It's the bounce of the ball, and it can go anywhere here, Virgil. But if you are in a position that Montagu Club are in now, the position that they're in now, to just seal it, because if they give another sniff and they give another opportunity, Montagu Villagers, I think they will take that opportunity and put it to bed. Ja, in die middel van die lyn staan gaan hulle na toe goed gerank daardeur Julius. Een van die uitstaande spelers vir Montagu Club en ook van die 3 drukkers. Probeer hulle die dryfmaal beweging aan die gang kry. Nou is dit die agterspelers wat gaan kop en steek. Kom hy uit, Lang daan in die skrimskakel, in die loskakel posisie nou ingesny. Nou is die ondersteuning by vir Lang daan en hy tel self op. Nommer 21 Nico Kana wat op die veld is. Hy is nou in die skrimskakel posisie terwyl Lang daan na loskakel toe beweeg het. Stadige balbesit vir Kana. Grawe het is Malgas, Tuinrenel, Boysen, trap af na pinne toe.
Word hy om die nekbeet gekry, vlak voor die skeieregter. Nou kan hulle die bal vinnig hersirkuleer, kan daar probleme wees. Cleve Malgas, gehardloop, dis laying down! Oh! Hierdie man, ons praat al heel wedstrijd van hom. Hard gewerk op die skrimskakel, nou in die loskakelposisie. Druk hy uitstekende 3 vir Montagu Club. Well, Virgil. Oh, I've told you. I've said that. They need to put this game to bed, and what did Niven do? He did exactly that. Niven laying down, but let's not forget about the great play that they hit right up in the middle of the field, where that was just bursting running from Mick John, and he went in, and they got the ball, but Malgas, how beautiful he got that ball out there, and Niven laying down, former under 13 player, SVD Cavaliers, Academy Craven Week. This guy's got everything, 2013-2014 season, as well as SA School 7s, Marty's under 19, SA Sprinter. Oh my goodness, Blue Bulls under 20 training. And that, every single thing that I just mentioned has showed here today. Ja, jy kan sien die klas van die speler. Laying down, Niven laying down, en hy's, in Engels praat hulle van, hy's versatile. Kan 9 en 10 speel, en hierdie man het net weer eens bewys hoekom hy so 'n belangrike skakel is aan die span van Montagu Club. Definitief. Deuren, die sand is toegegooi, die gat is toegemaak. Die 2 punte is bygevoeg deur Ontong, en nou is dit huis toe, mama. Oh, Virgil, what more we need to say here? Well, Montagu Club, they got now their hands on the neck. They got now their knee on that neck, and they are putting this game to bed. What more? What more can Montagu Villagers do with not much time to go? And they are more than 14 points behind in this game. This needs something special. Ja, as weet, Villagers het 'n paar geharde spelers, en hierdie manne gaan speel tot die eindvlekkie geblaas het. Bal afgeneem van die afskop af, nommer 22 vir Villagers. Hartnik, een van die 3 drukkers vir Villagers. En jy kan nie hierdie man 'n kans gee nie, want hulle sal onmiddellik terugslaan. Kana, vind hy aansluiting van laying down, die 3 drukker word hy gepla, maar Malgas is daar om te ondersteun, en nou word daar gestoei en gebaklei vir die bal besit, maar die skeieregter sê, man, ek het genoeg gehad van hierdie stoei sessie. Ek ken maar net die skram nou toe aan Montagu Club. As hy meer baie tyd hoorie. Well, not much time left here in this game. Oh, absolutely sensational rugby. This should be over. Met ons hier by hierdie groot kragmeting het ons Westelike Provinsie en Storme speler Tristan Leitz. Tristan, jy het hierdie wedstryd geaanskou. Wat is jou gevoel en jou siening rakende hierdie wedstryd? Ja, kyk, is 'n game van 2 helftes vir my gewees. Montagu Club baie goed begin in die eerste helfte. Punte aangeteken en druk opgesit op Montagu Villagers. Tweede helfte het Montagu Villagers 'n bietjie krag gewys en probeer terugkom, maar ongelukkig was dit Montagu Club wat net die druk kon hou. Hulle het baie goeie defense gehad. Heeltyd Montagu Villagers uitgehou en hulle opportunities gebruik. Elke kans wat hulle in hulle 22 gekry het hulle gebruik gemaak. En daar het julle dus Montagu Club wat hierdie wedstrijd, hierdie groot tweestryd wen. Hulle gaan vir die volgende week en die rest van die rugby seisoen die bragging rights het. En Tristan, jy het terecht genoem en gesê dit was 'n wedstryd van 2 helftes. Villagers in die eerste helfte, klap in die tweede helfte, kom terug en wen hierdie wedstryd. Wat sal jy sê, wat moet beide klubs spelers moet aan werk om enige sukses in die tweede ronde van hierdie groot dag kompetisie te bereik? Definitief van Montagu Villagers se kant af dink ek net balbesit was hulle grootste probleem. Hulle het kansse gehad in die eerste helfte en tweede helfte, maar net hulle balbesit het hulle in 'n teleurgestel. Penalties wat hulle weggegee het, basically attacking penalties wat hulle weggegee het. Hulle is op die voorvoet, dan gee hulle attacking penalties weg wat teen hulle getel het. Tristan, lovely to have you here at this game.
We've seen talent on this game. We've seen amazing skill. We've seen running rugby. How much did you enjoy this rugby as a player, of course? And we are so happy to have you here. No, definitely. It's always, like I said, always tell the people it's great coming out here, watching mates play and just watching rugby in general, supporting both teams, knowing players in both sides. Enjoyed the game really much. Really good showcase of running rugby, kicking as well, opportunities being used. But like I said, Montagu Club just using the opportunities, especially in the second half, not getting a lot of opportunities, but every 22-meter entry they got, they made it count and put some points on the board. From your side, what would you say to both of these teams just to get themselves going in this competition again? It's a usual common thing to say to go back to the drawing board, but I think both sides showed a good performance of rugby, running rugby, kicking, both balance, and I think it's just like I said earlier, the Montagu Club just using their opportunities. I think they had 2 entries in the second half and both converted those entries into 7 points or 3 points and just building the pressure onto Montagu Villagers that they couldn't handle. Absolutely fantastic to have you here. And just tell us, how are you going to celebrate this tonight? Are you brew red? No, taking it easy tonight. Just supporting rugby, got friends on both sides, so I can't be treating anyone. But definitely enjoying a couple of Pepsis with the guys after the game. No, fantastic. Tristan, it's beautiful to have you here. And again, congratulations of what you've achieved and what you are going to achieve. And thank you for what you've mean to us and our youngsters that we see on television, that we see you. And this is exactly what it means. Thank you so much, my good sir. Thank you for having me, guys. As jy sê baie dankie vir Tristan Leitz, WP speler, stomme speler en broer van Dylan Leitz, Springbok speler en La Rochelle, European champion. Maar nietemin, terwyl ons kyk na hoe die ondersteuners hulle span ondersteun of celebrate, soos wat hulle sê, maar wat 'n wedstryd, dit was 'n derby van groot statuur hier in Montagu. Oh, absolute great stature. We've loved the vibe whole week. We've seen both teams coming up on the field. We've seen both sides of support coming and supporting their teams. But this is what it means to the blue camp. And we see the disappointment in the faces of the red. But I think it's now in the balance for the next derby because both of them have won both sides. The first one was Villagers and the second one is Club. So who's going to do it next year? Ja, dit is die groot vraag en ons moet ongelukkig nou wag tot volgende jaar toe om daardie vraag te kan beantwoord. En saam met my Jeggie, net vir Jeggie Swarts na vore te roep. Terwyl ons net vir ons kykers dankie sê dat hulle ingeskakel het vir hierdie groot wedstryd en Jeggie Swarts gaan verder die onderhoude verder behartig. Baie dankie. Ja, dames en heren, weer eens baie dankie dat julle ingeskakel het hier. Die derby tussen Montagu Rugby Football Club en Montagu Villagers. Ek het hier my groot neef, die groot hou. Otto, die game, wat sal jy van maak? Ja, dit was 'n harde wedstrijd. Maar soos 'n persoon nou vir my gesê het lang nadat die ref afblaas, hy sê, dissipline het vandag die game bepaal. En ja, dit was 'n harde wedstrijd. En Montagu se spelers was 'n dag op die spel en hulle kon vir ons almal entertain en vir ons rugby gee. So ja, was 'n groot game, dankie. Ja, Otto, baie dinge het vandag hier gebeur en jy het 'n boodskap daar gelewer daarso. Daarvoor ons spectators daarso, vir die spectators daarso. Die boodskap live, wat jy vir ons mense wil gee daarso? O ja, ek het so 27 maande terug het ek 'n strook gehad en ek wil graag terugploeg in ons gemeenskap en een van die redes hoekom ek die strook gehad het was oor ek geëducate was oor strooksie en ek wil dit my missie maak om ons mense te educate oor strokes. En ja, ek het net vandag vir Montagu se mense gesê dat as daar 'n persoon is wat nog gedink het dat 'n strook kan nie met hom gebeur nie. Alles gebeur vandag en ons moet kyk na ons liggame, kyk na onsself en onsself oppas. So ja, dis die boodskap.
Ja, met dit wil ons jou baie dankie sê Otto. Hou blou, hou, baie geluk op julle wen. En jy het gesê, wie ever vandag hier van die veld af gaan, sal wees Montagu Rugby Voetbalklub. Baie dankie my maat. Baie dankie. Ja, sê, dames en here, ons het hier niemand anders as een van ons jubileerde van Boland Rugby hier nie. Mr. Leon King. Mr. King. Die dag hier op Montagu. Wat sal jy van maak? Dit was vir my en my gesin 'n groot belewenis geweest. 'n derby, eie in sy soort. Ons het getry uitwerk hoeveel mense hier is vandag, so plus minus 4000 na 5 het ons geskat. Uitstekende rugby, 'n goeie produk vir Boland. Spectators, die gedrag, alles tops my maat, tops. En hartekolle nog topper. Baie dankie vir daai pleintjie en dit is waarop ek wil neergekom het. Jy het dit nou wel aangehaal, die dissipline van ons spectators op die veld. Ons moet klem daarop lê in terme van Boland Rugby. Yes. Ja, kyk, die dinge was stens hier geweest vandag. Dit is 'n derby, dit is heel week. Jy sien nog aan dit op Facebook, dus die mense sing. En dit het nie opgehou nie, vandag weer voortgegaan. En met al die intensiteit wat daar was, moet ons vir die mense van Montagu 'n pleintjie gee vandag. Met dit wil ons sê Montagu Rugby Voetbalklub, baie dankie vir wat julle vir ons gedoen het, vir wat julle vir Boland doen. En dat julle vir Hardekolle die kans gegee het om hierdie dag saam met julle mee te maak. Met dit wil ons sê, God bless, Godspeed, we are out. Thank you very much. One, two. As is op. Kan ik wat? One, two. Kan eens wat? Dames en heren, bij welkom vanavond bij Hardekolle. Wat de eer was het om vanavond deel te kunnen geweest het van hierdie geskiedkundige gebeurtenis. Wat een lekker derby was het. Boeta, van wie ondersteun jy? Van Montagu Club. Well done, Montas. Dames en heren, ons is hier met een van ons geliefkoosde spelers hier zo. Wat uit die Witsenberg het kom. Dat is een eer om per dag om te kon gezien het. Hier op hierdie veld te Montagu. Hy is een van ons gouden seens. En ja, hy is hier. Mickey, los hy hond uit. McJohn. Well done. Dat was goed vandag om jou te kon gezien het en te beleef het. Wat jy doen nadat jy Witsenberg verlaat het. Sê vir my, hoe voel jy om vandag hierdie groot derby te kon gespeel het? Eerstens wil ik mijn vader baie dankie sê. Die oorvloed, dat is mooi. Derby is altijd hard in Montagu. Maar je moet zijn vader wil dankie sê. Wat hij gegeven voor ons. Ja, McJohn, voor die mensen buitenkant, je weet altijd, dat is altijd een vraagje wat uitdop bij die mensen. Waartoe hier vanaf? Waartoe hier vanaf van McJohn? Heb je nog dromen om voor die Cavaliers te spelen? Cavaliers uit te draf? Of voor enige grotere aan een? Ja, Zwartje, ik heb nog grotere dromen. Ik geloof wat trouw, die zal met dier dragen. Het volgende jaar en ik geloof. Het volgende jaar 18 te zetten. En wat ik bereik, wat ik wil bereiken. McJohn, baie dankie voor wat je gebied hebt. Voor ons als Witsenberg, die tijd wat je was. En die tijd wat je nog actief is in die Boland zien. Ons als Hardekolle, ons wens jou alle voorspoed toe. En mag je gaan van kracht tot kracht. En mag jullie bouwen als een span Montagu. Van kracht tot kracht vorentoe. Baie sterkte. En weet, ons als Witsenbergkenners is baie trots op jou met Easter. Well done. Dames en heren, meneer McJohn Daniels.